Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat. Kembali kita dalam program 360 yang mana kita akan membincangkan berita dari pelbagai sudut komuniti di Malaysia ini. Dan hari ini saya amat bertuah kerana 3 orang masih lagi bersama dengan saya. 3 orang yang mewakili meja masing-masing lah. Yang pertama Nur Arshikin Abdul Aziz, wartawan kanan meja antarabangsa. Yang kedua Alex Chiang, ketua meja Mandarin. Dan yang ketiga Nurul Hanis Izmir, wartawan kanan meja ekonomi. Dan kebanyakan daripada mereka ataupun semua akan membincangkan topik masing-masing yang mana kita akan mulakan dengan Nur Arshikin Abdul Aziz terlebih dahulu, wartawan kanan meja antarabangsa yang akan bercakap tentang COVID-19, adakah gelombang kedua di China. Itu yang kita akan bincangkan pada hari ini. Dan yang kedua, yang lagi 2 tetamu itu saya akan memaklumkan kepada anda dari semasa ke semasa. Okey, jom kita mulakan dengan Arshikin Abdul Aziz yang sudah bersedia di talian. Assalamualaikum Shikin. Assalamualaikum, Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Shikin Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi lagi bersama dengan program 360 yang mana hari ini saya diberitahu Shikin akan bercakap tentang COVID-19 gelombang kedua di China berdasarkan pemerhatian Shikin sendirilah kan. Macam mana agaknya China menangani kluster terbaru yang ada sekarang ini dan juga gelombang kedua yang dikatakan yang berlaku ni. Silakan Shikin. Okey. Jadi buat masa ini saya perasan whether WHO ataupun mana-mana media masih tak guna the term second wave mungkin sebab kes ni baru berlaku. I mean the first case yang the new cluster di Beijing ni start on June 11. So buat masa ni baru ada dalam 183 kes setakat ni. Jadi masih istilah second wave tu belum lagi digunakan lah. Jadi if you ask me apa pandangan saya tentang how China tangani the new cluster, mungkin sebab diorang ada pengalaman yang baik sebelum ni dan berjaya mengawal the number sebelum ni, jadi mereka lebih bersedia. So after directly the new clusters was confirmed and WHO pun macam yang saya kongsikan ni dah buat confirm about the new clusters ni. Jadi kita dapat lihat yang China ambil langkah proaktif untuk terus tutup border Beijing ataupun halang mana-mana dos yang sebab you need to understand the new cluster ni jadi starting from a market Zifandi market di China Jadi it started from a chopping board. They detect this new coronavirus in chopping board yang guna untuk salmon Jadi when this case happen, terus ada panic about buying salmon, selamat ke tidak apa semua. Tapi China dah nafikan yang ada kaitan dengan this salmon lah buat masa sekarang Jadi macam yang tadi you talking about bila cakap pasal control, kita dapat lihat yang domestic flight semua telah di stop, telah dihentikan, sekolah ditutup semula. And then kita dapat lihat yang all activity macam sukan apa semua telah di stop again. Walaupun sebelum ni diorang dah ada relax the lockdown apa semua kan. Tapi diorang dah mula start balik dan about 30 neighborhoods telah di complete lockdown ala EMCO di Malaysia. Itulah Shikin, saya terbaca satu laporan ni berkenaan dengan sekolah dah dibuka sehari atau 2 hari kemudian ditutup semula. Kan perkara ini itulah yang membimbangkan sebenarnya kerajaan Malaysia juga sebab kalau kita sekolah pun belum buka lagi, yang buka pun dalam 24 Jun nanti, yang mengambil peperiksaan lah SPM tingkatan 5 dan tingkatan 6. Kita bawa semula isu ini, kita kaitkan dengan negara kita Malaysia kan. Pada pandangan Shikin lah, kita tak nak benda ni berlaku kat Malaysia sekali lagi, tetapi langkah berjaga-jaga perlu diambil kan, supaya tidak akan berlaku lagi perkara begini. Bagaimana pendapat Shikin dalam berkenaan dengan isu sekolahnya, dengan banyak lagi ada beberapa lagi sektor yang masih belum dibuka. Bagaimana pendapat Shikin tentang perkara ini? Okey. Jadi kalau Luqman tanya pendapat saya, I think sebab benda ni tak pernah jadi sebelum ni. Jadi masing-masing kerajaan masing-masing dengan WHO punya advice ada step yang mereka boleh buat lah, when to open dan sebagainya, when you reach a certain level lah. Jadi macam yang kita tengok China ni lepas 57 hari tak ada kes free of local transmission,
tiba-tiba dah jadi balik kes. Jadi apa yang my personal opinion is that apa ni, langkah berjaga-jaga tu memang kena sentiasa ada lah. And I believe government kita still masih dalam langkah berjaga-jaga. Kita masih lagi dalam langkah pemulihan kan. Jadi kita sebagai the citizens actually need to be extra cautious ya. Sendiri kena ambil do the social distance, jangan ambil ringan benda tu. Sebab tak ada siapa sangka macam after nearly 2 months without a case, ada case balik. Betul. Ha. Sebab itulah kerajaan kita pun sebenarnya masih lagi masih lagi mengekalkan SOP yang ada ini, dan kebanyakan premis-premis perniagaan yang dibuka semula pun sangat-sangat ketat SOP-nya. Contohnya macam taska, itu memang kena isi borang dan sebagainya. Saya sendiri pun mengalami perkara tersebut. Tapi di China, adakah mereka masih mengekalkan SOP lama? Yang saya difahamkan banyak sebab as we know China besar kan, tapi banyak yang macam even like schools different areas ada yang dah buka apa semua. Jadi bila jadi di Beijing ni few cities dah ambil langkah proaktif sendirilah untuk quarantine those yang travel from Beijing, and even Beijing sendiri nasihatkan dia punya community jangan keluar. Those yang terlibat dengan Zivani Market tadi dinasihatkan dihalang keluar sebenarnya, untuk elak penyebaran lah. Sebab kita tahu population China berapa ramai. So even a small cluster like this, macam kita even sekarang baru just like around 180 kan. So kita akan anggap angka tu agak rendah sebenarnya. Tapi untuk for such a big country, and Beijing is the capital, dia punya transmission akan mungkin melibat dengan lebih cepat lah kalau kita tengok dari situ. Tadi Syikin dah sebut sebenarnya yang menimbulkan semula gelombang kedua ni kan adalah chopping board sebenarnya kan, chopping board yang ikan tuna, kalau tak silap saya lah. Betul tak Syikin? Ke Salmon. Ikan salmon kan? Ke ada Yes. haiwan lain yang menjadi punca kepada gelombang kedua ni? Okey, macam yang kita tahu sebelum ni dikaitkan lah yang dengan wildlife dekat di Wuhan kan. Tapi macam yang sebab this market adalah market yang tak ada wildlife. So it's not wildlife lah. So even like even China punya CDC Center, Disease Control Center dah buat this kajian yang memang salmon yang ada di pasar tu contaminated with the virus. Tapi yang belum masuk, maksudnya sebab salmon yang dikaitkan ni adalah yang diimport daripada Europe Jadi mula-mula jadi situ orang panik, stop buying salmon from me, stop import. So the origin is at the market and they suspect is salmon, tapi buat masa ni belum ada confirmation actually where it comes from. Tapi saya rasa Syikin mesti ada sebab musabab yang menyatakan akan wujudnya gelombang kedua di China ni. Macam contoh mungkin ada kematian ke ataupun kes menjadi 4 angka ke sekarang ni. Macam mana Syikin? Okay, so macam yang saya sebut tadi, sebab mungkin after 2 months jadi orang start panic balik. Bila everyone dah relax, macam okay 2 months, okay so we going to be okay kan. Sebab negara-negara lain pun bila lihat ke China akan macam oh it's going okay, tapi bila jadi balik macam ni orang macam oh okay, even after 2 months pun it's actually not okay, tak cukup okay lagi. So actually kita yang lain-lain ni, negara lain-lain ni need to be very vigilant lah, very careful, jangan pandang rendah dengan even angka yang rendah. So orang kata kena sendiri ambil langkah berjaga-jaga lah. Okey, dari meja penerbitan antarabangsa lah ada tak ambil dapatan daripada rakyat Malaysia yang berada di Beijing? Buat masa ni belum lagi. Sebab yang seperti yang kita tahu memang international punya people I would say travel masih belum dibenarkan lah. Walaupun ada international flights tapi untuk like business dan sebagainya lah. Jadi buat masa ni belum lagi, tapi it will be a good follow up after this coming week as we see the number grows lah. Reaksi media-media antarabangsa pula
Yalah, di Malaysia ni bila kita kalau kita cakap sekarang ni zaman digital lah, zaman Google, orang kita just type dekat Google memang keluarlah macam-macam berita tentang gelombang kedua di China ni. Tapi dari sudut media antarabangsa pula bagaimana, Syikin? Mungkin ada laporan yang boleh anda sampaikan? Okey, mungkin yang kita dapat lihat ya, antara the among the most reported sekarang is about the salmon panic macam saya kongsi tadi, and then about apa ni, kemungkinan ada gelombang kedua, like and seperti yang kita tahu, media-media antarabangsa sebelum ni, focus on China because they are the origin of the apa ni, the first case lah, I would say. Tapi macam yang kita semua tahu, sekarang ni the highest number is actually like US dan lain-lain. So bila jadi macam ni, the attention back to China, even though the number in US keep on rising. So Okey, nampaknya kemungkinan harga ikan salmon pun akan jadi lebih murah lepas ni ya. Kalau sebelum ni kita tengok di pasar-pasar memang ikan mampu tengok je lah. Dengan rasanya yang sedap dan sebagainya. Tapi ini fahaman saya lah Syikin bermakna ikan salmon yang dikatakan punca kepada gelombang kedua ini adakah dah diharamkan di China ke bagaimana? Yang saya tahu, the latest yang saya baca adalah dia dihalang daripada import, tapi I'm not sure is it the government yang halang import or the businesses actually yang stop import sendiri. Sebab on the government side, dia memang cakap yang they don't have evidence yang memang salmon tu yang apa ni kata, the source. Dia just kata yang salmon yang di pasar tu memang ada contaminated, tapi salmon yang di luar pasar yang sepatutnya diimport masuk dikatakan tidak mempunyai virus tersebut. Jadi itulah dapatan buat masa sekarang. Okey, baik Syikin, terima kasih banyak. Tapi sebelum kita menamatkan perbualan kita ni, tapi Syikin jangan ke mana kerana selepas ni kita akan bersama lagi. Dari segi ialah COVID-19 ni tak apa-apa, saya simpan soalan tu, nanti saya tanyakan kepada anda sekali lagi Syikin Okey, baik. Alex Yang, Ketua Meja Bandar. Okey, hai Alex. Lokman. Hai Lokman. Khabar baik. Apa khabar Lokman? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih Alex kerana sudi bersama kita lagi dalam 360. Alex akan bercakap tentang pembukaan semula semua pusat loteri. Okey, saya rasa Alex lah orang yang paling layak di sini untuk bercakap tentang berita ini. Silakan Alex. Okey, sekarang dah masuk RMCO. Apa yang dinanti-nantikan oleh segolongan masyarakat Cina ialah bila agaknya pusat loteri dibuka semula. Sedangkan kebanyakan bisnes dah kembali beroperasi. Cuma nak pastikan semua SOP dan lain-lain dijagalah dan dipatuhi. Tapi apa yang dibangkitkan sebelum PKP ialah kaki judi lah. Maksudnya kaki judi dah mengeluh sebab bilangan hari cabutan dikurangkan sejak awal tahun ini. Bila masuk pelaksanaan PKP, kaki judi ataupun peminat lah lagi rasa kurang semangat sikit lah sebab pusat loteri semua tidak dibenarkan beroperasi. Jadi ramai yang anggap bila pusat loteri dah tutup, pembeli boleh jimatkan wang. Memang bagus kan? Okey, tapi tabiat tu untuk membeli 4 ekor tidak berubah sebab menaruh satu harapan untuk menjadi kaya dalam satu malam, satu hari tetap ada di kalangan bukan Islam. Cuma semua ni kita kena depends on luck lah. Apa yang saya cuba terangkan ialah sejak pelaksanaan PKP, pusat loteri tutup. Tapi ke manakah wang yang sepatutnya masuk ke tabung pusat loteri ini? Ia timbul satu lagi fenomena iaitu kaki judi menjadi sasaran sindiket perjudian. Dah banyak liputan laporan mengenai sindiket ini seperti sindiket judi dalam talian yang raih untuk sejak PKP. Angkanya berjuta-juta ringgit, bukan angka yang kecil. Cuma kita bukan nak menggalakkan orang ramai untuk berjudi ataupun beli loteri lah. Cuma dari segi ekonomi, ia memang membawa impak yang cukup besar terhadap negara dan juga maupun rakyat. Okey, saya masih ingat bila Kerajaan Pakatan Harapan membentangkan belanjawan 2019. Okey, cukai, fee dan juga levy ke atas sektor perjudian meningkat.
untuk bahagian loteri saja, duty untuk bahagian loteri saya ingat daripada 20% ke 30%. Ini dikutip daripada kutipan kasar. Maksudnya sekurang-kurangnya 4.5 bilion kaki judi dapat penyumbang terhadap duty ataupun cukai inilah. Dan ia tidak lagi termasuk lesen kasino ke ataupun judi kasino ke ataupun lesen mesin dealer lah. Jadi ini yang banyak dibincangkan dalam kalangan bukan Islam, terutamanya masyarakat Cina, sebab mereka dah bosan untuk 3 bulan, 90 hari. Jadi ada yang simpan wang, ada yang nak main loteri lagi. Cuma dari segi ekonomi, fee ataupun cukai yang dikutip daripada loteri ataupun kasino memang satu angka yang agak besar terhadap negara lah, bagi negara. Jadi saya rasa dari segi ekonomi ke ataupun dari segi kehidupan harian ke, ini memang menjadi satu tabiat ataupun satu kegemaran yang mungkin non Muslim ataupun bukan Islam mereka kena tengoklah pada masa hadapan, sebab dah 3 bulan, saya rasa 3 bulan itu mungkin jadi satu tabiat, satu peluang lah untuk mereka singkirkan tabiat yang bukan yang tidak menggalakkan ini. Okey, Alex, tadi Alex sebut saya ada 2 perkara yang saya nak tanyakan kepada Alex apabila Alex bercakap tentang pembukaan semua pusat loteri tadi. Yang pertama sekali, bila sebut tentang kasino tu, kita terus teringat Genting lah, kan? Yes. Bagaimana pula dengan keadaan di Genting apabila musim PKP yang dah berlangsung selama 3 bulan sebenarnya ni? Ya, 3 bulan. Yang apa yang saya dapat ialah business amount yang mereka sehari ataupun seminggu lah, kalau saya tak silap, 125 million for 1 week. Okay, business amount. Maksudnya satu minggu mereka tak dapat menjana 125 million ringgit untuk mereka punya keuntungan. Untuk 3 bulan ini memang kita dah tahulah, kita sudah tahu banyak yang jobless ataupun banyak yang dah hilang pekerjaan. Banyak masalah dalam berlaku untuk Genting, sebab kita pun tak tahu bila agaknya theme park ke, sebab theme park mungkin menjadi satu lagi kegemaran orang ramai lah untuk melancong Genting buat masa hadapannya. Cuma kita tak tahu bila agaknya Genting akan buka semula. Kalau nak buka semula, apa SOP yang kena dipatuhi, sebab gelombang kedua COVID virus tu dah bermula di China lah. Mungkin Malaysia juga kena berjaga-jaga lah, sebab tempat peranginan satu tempat yang kami rasa agak bimbang lah. Genting sebagai okey. Major Mandarin dah ada dengar tak ura-ura bila nak dibuka semula Genting? Tak banyak false news, fake news kita dapat di Facebook ke ataupun mana-mana social media. Cuma Genting sendiri pun dia tak berapa berkeyakinan untuk buka semula setelah hari ini. Cuma kita kembali kepada pusat loteri pun dia pengumuman secara tiba-tiba. Dia pun tak menhebat-hebatkan langsung kan. Dia semua buat secara senyap-senyap. Cuma jangan tak nak menakutkan sesiapa kata bila kita dah buka semula, semua orang pergi ke tempat yang sama, kita buat kunjungan, buat lawatan, main sana sini. Ini memang kena jagalah bagi kami. 3 bulan Alex, bukan satu jangka masa sekejap tapi bulan yang ketiga ni nampak sikitlah ada pembukaan semula ekonomi kan, sebab kerajaan kerugian berbilion ringgit dalam masa sehari hasil penutupan banyak ekonomi. Kalau dari segi judi online pula macam mana? Adakah Major Mandarin ada sebarang laporan tentang perkara ni? Okey, dari segi online, perjudian online, kalau saya tak silap, bulan April, sindiket online tu dah meraih 400 juta
kalau saya tak silap. 4 juta, lebih kurang 4 juta lah untuk 1 bulan. Ini bermakna 3 bulan, bulan April sampai bulan 6, bulan Jun, berapa bilion ataupun berapa juta ringgit lah untuk sindiket yang berada di Malaysia. Kononnya semua dari negara China ke ataupun Taiwan. Tapi saya rasa bukan sajalah. Maksudnya cuma segelintir saja sindiket online casino lah yang kena tangkap. Banyak lagi belum. Maksudnya banyak lagi keuntungan lah yang diraihkan oleh sindiket online business, online casino. Ada beberapa pemantauan di Pulau Pinang. Pulau Pinang kita semua tahu satu tempat yang banyak penghuni ataupun penduduk Cina ataupun kaum Cina. Tapi bukan kita terperancat sebab ada pusat loteri, tak ada orang line up, tak ada orang beratur. Apa maksud itu? Maksudnya bukan semua orang tahu pusat loteri buka semula. Ini isyarat ataupun mesej pertama. Kedua, adakah tabiat mereka dah berubah? Mereka tak beli 4 ekor lagi. Mereka mungkin dah pindah kegemaran mereka ke tempat lain lah. Mungkin online game ke ataupun online casino ke, semua orang tak tahu. Jadi ini mungkin kita kena buat study ataupun kajian. Tengok dalam masa PKP ataupun RMCO yang akan bermula sampai akhir bulan Ogos, adakah tabiat Malaysia dah berubah dari segi ekonomi ke ataupun harian ke ataupun yang tradisional lah macam kaki judi ataupun peminat beli 4 ekor. Adakah mereka dah kurang mood ke ataupun kurang kegemaran atau kurang minat untuk beli 4 ekor? Tadi yang kami pemantauan. Tadi masa Alex sebut ekor tu saya teringat ikan salmon. Ya memang ada kaitan sikit. Okey. 4 ekor ikan salmon. Malam ni Alex, dia punya headline apa yang nak disorotkan oleh Menrindas? Kita cuba tengok bulan 7 sebab lagi 12 hari bulan Julai. Tengok adakah aktiviti yang masih dalam blacklist dibuka semula. Contohnya kolam renang, aktiviti renang yang lain lah. Okey, maksudnya kita kena tengok sebab dalam isu sukan ke ataupun isu yang lain kita juga pantau dari semasa ke semasa. Cuma kita cuma buat concentrate kepada dalam isu yang masih dalam blacklist. Itu sahaja. Okey, 25 Jun Alex sebenarnya kolam renang dibuka. Itu kalau buat pengetahuan semualah kan. Jadi kepada kaki-kaki renang tu kan. Ya memang mendapatkan berenang merupakan satu senaman yang paling baik sebenarnya. Okey, Syikin ada apa-apa nak tanyakan kepada Alex ke Syikin? Yang kurang clear ke? Syikin nampak macam sangat-sangat Tak sebab bila mention tadi pasal kolam renang, betul aktiviti-aktiviti dan sebagainya, buat saya terfikir je lah kalau macam China lepas jadi this new cluster terus di Beijing spesifik di Beijing terus tutup balik kolam renang, terus tutup balik gym dan sebagainya. So personally saya sendiri ada kerisauan lah kalau macam for myself lah, saya sendiri takkan pergilah buat masa terdekat ni. I can wait to swim lah. Okey. Nah, memang cuma ada banyak orang masih menunggu untuk pengumuman buka semula kolam renang, terutamanya di kondo. Saya juga duduk dalam kondo, saya faham perasaan itu. Saya pun bertanya-tanya bila agaknya akan buka semula kolam renang. Tapi bila COVID-19 bangkit semula, gelombang kedua, second wave, kita pun nak jaga-jagalah. Okeylah, we can wait until next year. Boleh korban sikit. Itu tak jadi masalah. Cuma saya rasa bukan saja kolam renang, mungkin aktiviti-aktiviti yang lain yang telah buka semula mungkin akan tutup semula, saya rasa untuk berjaga-jaga. Ya. Okey. Kita kena pantau lah for next week. Yes. Baik, terima kasih Alex. Thank you Luma. Kita teruskan bersama dengan our new member of the family, Nurul Hanis Izmir, wartawan kanan meja ekonomi yang akan fokuskan tentang masa depan ekspor sawit. Assalamualaikum Hanis. Waalaikumsalam. Hai Luqman. Hai, apa khabar? Walaupun kita dekat tapi kita masih lagi berkomunikasi secara dalam talian.
Okey. Sebab mereka sebenarnya berada di bangunan yang sama, bangunan bernama. Okey. Sikit latar belakang tentang Hanis, merupakan saya sebut tadi wartawan kanan meja ekonomi, 8 tahun pengalaman dan pernah mengikuti misi perdagangan palm oil ataupun minyak sawit antaranya ke Ghana, China dan juga negara ASEAN. Saya pasti anda memang luas sungguh pengalaman anda dalam bidang di meja ekonomi ini. Cuma sepanjang 90 hari COVID-19 ni, bagaimana agaknya perkembangan industri kelapa sawit di negara kita, Anis? Okay. Terima kasih, Luqman. First of all, thanks for having me on the program. It's my first time. So, in the next few minutes, maafkan saya, izinkan saya berbicara dalam dua bahasa. In the next few minutes, I'm going to talk about the performance of the industry, palm oil industry, the challenges, the outlook, the development in the industry, especially when it's unprecedented event of COVID-19 happened, then its outlook. And whatever information that I share here is based on the article that I've written, and I'll be quoting our MPOB, MPOC, Malaysian Government Agency, and then analysts and economists. So let us flashback a bit. Basically, to be honest, when 2020 was supposed to be a very good year for the palm oil industry. It's a continuation from 2019, whereby last year throughout the end of the year, especially October, November, December, kita lihat our production has dropped significantly. Like for example, in December, our production has dropped to 1.3 million tons per month. Compared to 1.8 million tons recorded or produced in 2018. Jadi bila production jatuh, secara tidak langsung stok akan jatuh, dan this is a good news for the price, palm oil price. So bila harga naik, it's a good news for the smallholder, kepada farmers lah, smallholder di Malaysia lah. Kita tahu di negara kita 5.8 million hectares of plantation area di negara ini adalah owned by the palm oil. Dan out of 5.9 million hectares ni, 40% or 2.3 million hectares are owned by the smallholder. So of course whatever happen will affect the smallholder. Then government will step in lah. Whenever ada masalah berlaku, challenges yang melanda, they will do whatever they can to safeguard the well-being of the smallholder. And so this year, COVID-19 happened. Kita tak sangka benda ni akan berlaku. It has disrupted the whole supply chain. Of course, not just Malaysia, it's worldwide. Kita tahu industri seperti aviation, tourism, the badly impacted industry lah. Tetapi commodity market like crude oil pun jatuh. Harga kita lihat crude oil jatuh kepada 20 US dollar per barrel, $30 per barrel. Dan bila crude oil jatuh, secara tidak langsung ia akan influence CPO or crude palm oil market. Jadi harga jatuh sangat mendadak. Dan especially kita lihat masa bulan March this year, bila countries start to impose lockdowns in the overseas, and Malaysia kita punya government start to impose MCO masa March 18. Jadi kita boleh lihat our shipment to India, for example, sebab India ni kita punya top buyer lah for edible oil, for palm oil. So the export from Malaysia to India has plunged by 97% to just 10,000 plus macam tu je. 97% is almost 100. Kalau on monthly basis, if we can look back, India used to import about 1.3 million tons to 1.4 million tons. Jadi penurunan yang mendadak ni of course akan menjadi kesan yang sangat, memberi kesan negatif kepada smallholder, kepada big companies, company seperti Samdabi, FGV, KLK, IOI, United Plantation, di mana all these company are listed company, and semua ni secara tidak langsung akan mengakibatkan sentimen yang tak baik lah kepada negara kan. Of course government has stepped in, dan kita lihat
masa bulan Mac, April dan Mei as the slowly lah kita from MCO ke CMCO, RMCO. So right now we can see the economy has started to reopen. So countries start to pick up, start to demand beli balik palm oil daripada Malaysia ni. Kalau saya boleh kongsi. Anis, kalau tak silap tadi, Anis ada sebut kalau ialah harga sawit jatuh, bermakna harga saham pun jatuh juga. Jadi Betul. juga peluang kepada mereka untuk membeli lagi banyak saham. Kan? Betul. Kan? Boleh tak Anis tolong ulas sikit benda tu? Memang secara tidak langsung kalau harga komoditi jatuh, basically semuanya ada pros and cons lah. Kalau harga jatuh, this is where we can entice more investor yang berminat dalam bidang komoditi ni untuk membeli. Dan this is one segment or sektor yang it will give us lucrative punya satu peluang yang baik lah untuk kita menjana kita punya pendapatan kan, especially to the traders, pemain saham yang berminat. Tapi pada masa sekarang ni kita dapat merasakan lah sedikit kejatuhan. Tapi saya merasakan sebab sekarang ni as we can see that the economy has started to reopen, jadi kita merasakan in the second half, things will start to rebound back. So from the bear market, we will insyaAllah go for a bullish market. Let's hope for positive outcome. Itu dari sudut saham je lah. Tapi bila Betul. kita fikirkan balik peraih-peraih ataupun mereka yang mengait ni kan. Ya, smallholder. Kita mempunyai rasa simpati juga kepada mereka kan. Anis ada tak buat story tentang mereka ini? Ada. Okay. Kita especially government recently kan dia ada announce tentang yang 100% tax exemption. So smallholder sangat welcome lah this initiative by the government. So 100% tax exemption kita akan secara tidak langsung boleh help to manage our stock dan help to stabilize the market, the price lah. Jadi kita ada government agency yang akan bekerja sama dengan smallholder untuk bersama-sama menangani masalah kesulitan COVID-19 ni. Okey, dan bagaimana pula dengan all the big boys lah big boys kelapa sawit ni? Keluhan mereka pula bagaimana, Anis? Saya rasa pada pendapat saya lah mungkin it's not so much for them during this difficult period. Ada, bukan tak ada, mereka mesti ada juga, cuma lebih dirasakan daripada smallholder lah sebab dia orang ialah kebanyakannya macam kais pagi balik pagi, kais petang balik petang kan. Jadi tetapi smallholder the kekangan dari segi the public listed company ni yang big boys ni, mungkin bila mereka mendapat pulangan yang kurang secara tak langsung dia akan impact in the shareholder punya dividend lah. Harga jatuh, so shareholder can expect lah dia punya dividend payout this year maybe tak sama seperti tahun-tahun sebelum ni. Tadi ada satu negara yang disebut India berbilion juga mengimport kelapa sawit daripada Malaysia. Adakah India merupakan pengimport terbesar? Betul. Okay, so di Malaysia ni kita export our palm oil to about 54 negara kalau tak silap saya. Dan traditional market kita ni kalau we can buat top 3 or top 5 India, China, EU dan Pakistan. Let's talk about China and India for example lah. Sebab these are the countries yang ada huge population. China 1.4 billion, India 1.3 billion. Jadi bila population banyak, secara tidak langsung the demand will increase. And India for example, the working class is increasing. So from the age 20 to 40 year, dia secara tidak langsung mereka bekerja. Bila mereka bekerja, mereka mempunyai wang yang lebih, so they can spend. They will go out for outings and makan dengan kawan-kawan. Ada dessert, semua tu kan, ada cake, pastries. So this is where the demand come for palm oil. However,
India actually currently they are also cultivating edible oil. Sebagai contoh, mereka ada rapeseed, soybean dan sunflower. Tetapi walau bagaimanapun, macam saya cakap, because of the population yang sangat banyak, mereka punya the cultivation area ataupun tanaman yang mereka ada tu tidak cukup. So they need to they need to import more. So Malaysia is kita rakan dagangan yang baik dengan India lah dari segi palm oil ni. Tetapi kita juga ada recently India ada the government is try to have its own oil palm plantation. So pada masa yang akan datang kita mungkin akan mendapat sedikit masalah bila India mempunyai tanaman palm oil dia sendiri. Sebab pada masa yang sama sekarang like hari ini kita dapat information Kementerian Perdagangan Komoditi sedang mempunyai kerjasama dengan India. India is seeking our expertise to help them in this industry dari segi teknologi, apa-apalah yang berkaitan dengan industri kelapa sawit. But until that happen, right now we are still experiencing a good market with India. Ya, maknanya Anis, macam kempen memboikot minyak sawit ni macam tak ada kesan sangatlah dekat India ataupun negara kita sebenarnya. Betul. Komen sikit. Sebenarnya bagi saya lah, pendapat saya, yang memboikot ni dia orang sebenarnya bukan nak kata jealous, sebab di dunia ni Indonesia and Malaysia is the top two producer of edible oil, of palm oil. Kita tahu ada edible oil yang banyak, minyak sayuran yang banyak lagi di negara-negara lain. Tadi saya cakap ada rapeseed, sunflower, soybean, semua tu. Tetapi minyak kelapa sawit adalah satu-satunya minyak yang dapat menghasilkan minyak yang banyak dengan harga yang murah. Jadi of course ia menguntungkan, dan negara seperti India dan China yang they are very price sensitive of course kita nak benda yang murah dan kualiti yang sama. Bukan nak kata minyak kelapa sawit ni tak bagus, dia bagus. Cuma so as a result so bagi saya boycott ni dia takkan berlarutan, sebab in the end the demand will still come back to Malaysia. Yalah, boycott macam mana pun dia akan datang. Okey, Alex, Shikin, saya open the floor kalau mungkin anda ada sebarang pertanyaan sesama sendiri yang anda dah dengar tadi kan, tentang ekonomi ke, tentang COVID-19 ke, ataupun apa yang dibincangkan oleh komuniti Cina. Boleh saya buka floor ni untuk anda bertanyakan. Mungkin kita mulakan dengan Alex ke, nak tanyakan kepada Hanis ataupun Shikin? Okey, saya nak tanya pasal COVID-19. Sebab banyak pelajar di Malaysia yang melanjutkan pelajaran mereka di negara China. Okey, bila COVID-19 second wave kononnya lah akan datang, mungkin akan datang. Bagaimanakah polisi di negara Malaysia kita untuk menghalang ke ataupun menggalakkan mereka pergi ke situ untuk melanjutkan pelajaran mereka untuk bulan 7, bulan 8, sebab banyak institut pengajian tinggi di negara China akan bermula sesi persekolahan pada bulan Julai. Itu yang kita kena jagalah. Terutamanya ada apa-apa polisi daripada kerajaan untuk mungkin menghalang ke ataupun buat masa sekarang tak ada apa-apa cadangan. Ya. Ada apa-apa news ke dari pihak China ke? Silakan Shikin. Tapi I think yang after yang this latest incident dekat Beijing ni, even China sendiri dah I mean not only Beijing, few cities pun dah mula like tutup sekolah balik, dah mula buat from home dia punya online balik. Jadi itu bila dia cakap pasal Malaysian students yang nak pergi ke sana, kita kena tengok dulu China nya polisi macam mana. With the new cluster ni, adakah diorang akan lebih berhati-hati, and sebab macam yang saya mention tadi, setakat ni international travellers masih tak boleh masuk. So even tu mungkin akan buka pun sesi Julai macam yang Alex cakap tadi, tapi adakah dia akan benarkan foreigners masuk? Jadi itu kita follow up lah, kita tengok China bersedia atau tidak untuk terima masuk foreigners for education purpose.
So setakat ni yang kita dapat tahu for business, mereka ada macam between G2G lah, yang ada perjanjian untuk benarkan this country masuk ke country dia dan sebagainya. Tapi for education saya tak dengar lagi, belum lagi. Sebab banyak yang dah bayar yuran sekolah pada awal tahun. Jadi mereka mungkin bimbang kuatir sikit lah sebab 2,000, mungkin lebih kurang 2,000 orang pelajar lah dari Malaysia ke China. Jadi itu satu jumlah yang agak tinggi, agak besar. Okey, Syikin ada apa-apa nak tanya kepada mungkin Hanis ke tentang palm oil? Mungkin sikit pasal ni lah, because yang kita tahu sebab the future of palm oil ni is very, macam nak cakap sebab yang macam kita tahu EU pun akan mula they didn't use the word ban lah, tapi dia akan mula ni untuk biofuel kan. Jadi ada juga yang pernah saya interview yang cakap it's time for Malaysia to look towards other things, not palm oil lah. Palm oil saja. Because sebab kita tak nak bergantung pada palm oil, especially with Europe going other way, and then the attempts from other countries untuk boycott sana boycott sini. So what do you think, Hanis? Thank you, Syikin, for the question. Pada pendapat saya, EU ni forever dia mesti ada je masalah yang dia nak beri kepada Malaysia, kepada komoditi kita. However, that's where our government agency, kita ada MPOB, MPOC will come in, will step in to do. They will try to impose whatever new strategy. Macam sekarang ni macam kepada 3MCPD lah, kepada makanan, and then mereka nak the way moving forward that they're trying to bring in, the idea is sustainability, sustainable development goals, which we have no problem to comply with the rules. Cuma yalah, especially to the big companies, big boys, it's no problem for them sebab mereka memang all this while dah ikut, dah follow all the step. Cuma dari segi smallholder tu susah sikit lah dia orang nak ikut kepada kelestarian ni. Tetapi that's where kita ada macam kalau di peringkat international ada RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil, dan di peringkat Malaysia pula kita ada MSPO, Malaysian Sustainability Palm Oil. So di mana sekarang ni kita sedang membawa, kita hendak encourage more smallholder to be certified with the MSPO. So MSPO ni dia akan membuat kita punya palm oil ni lebih lestari, sustainability, ada sustainable, dan marketnya akan lebih luas. So there's no the EU tak ada peluang untuk kata kita tak lestari, kita tak jaga kebajikan pekerja ke, tak bersih ke. Kita ikut whatever rules that they're trying to impose, whatever strategi dia orang nak buat, kita cuba untuk melakukan lah. Saya rasa kita so far tak ada masalah sebab government is always there. Kita punya government agency pun sangat aktif. MPOB melalui 54 dia punya branch nationwide akan bersedia untuk memberi bantuan kepada smallholder ni untuk to apply for the certificate. Dan kita harap pada masa yang akan datang tidak akan berlaku lagi lah. Tetapi I doubt that this is going to continue happening, especially from the EU. Alright. Okay, baik. Anis, minggu depan agak-agak apa komoditi? Okay. Kita tak pasti minggu depan saya ataupun kelik-kelik yang lain, tetapi I don't know one thing for sure, Malaysia ni satu negara yang kaya dengan resource ya, not just palm oil, kita ada rubber, kita ada koko, kita ada lada. Macam for example rubber pun buat masa sekarang ni, industri rubber adalah satu industri yang sangat rancak. Kita tahu Malaysia merupakan pengeluar utama medical rubber glove, kondom juga ya, di mana juga mengalami masalah di sepanjang PKP ni, kekurangan kondom dan rubber glove kita tahulah, dan this is where the companies are stepping up because kita after MCO, CMCO, government bagi exemption kepada industri-industri ini berdua untuk teruskan bekerja. So dari segi kita tak akan mempunyai masalah kekurangan produk ni lah. Di masa akan datang mungkin kita akan mengetengahkan komoditi-komoditi lain pula, InsyaAllah.
Okay, tapi bila sebut getah tu macam menarik tu minggu depan ni. Kita boleh bincang pasal getah. Okay, terima kasih kepada tetamu-tetamu kita, panel-panel kita. Hanis Izmir, wartawan kanan meja ekonomi, bercakap tentang masa depan ekspor sawit. Alex Chiang, Ketua Meja Mandarin, bercakap tentang pembukaan semua pusat loteri. Dan Nurul Ashikin Abdul Aziz, wartawan kanan meja antarabangsa, bercakap tentang COVID-19, gelombang kedua di China. Itu persoalan yang ditimbul. Dan saya sangat terima kasih, 1 jam ni sangat fruitful discussion. Yang kita sama-sama sort of brainstorm bersama kita untuk mengetahui apakah, atau bukan brainstorm, kita bincang lah apa yang sedang diperkatakan pada saat ini, pada waktu ini di dunia, dan juga yang sedang diperkatakan di setiap meja yang berada di bernama ini. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Okey, kami di 360, jangan lupa saksikan kami minggu hadapan di semua platform digital bernama. Saya Luqman Hakim Abdul Malik, signing off. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Boleh.